Zdravo ljudi, stiglo mi je dosta mailova i pitanja kako ukloniti bubuljice sa lica. Sada ću vam to pokazati i pokazat ću još neke spoje kako raditi nešto preko Photoshopa, kako promeniti boju očiju i tako dalje, znači vidjet ćete sad i sami. Znači samo pratite i gledajte. Znači otvorit ću fotografiju, znači evo sad napravimo ovu sliku smo uzeli. Idemo na opciju koja se zove Healing Brush Tool, znači ako ste gledali lekcije koje sam pokazivao, znači sada ćete vidjeti kako ide i šta. Znači ovdje normal mod je namešten. Idemo na Alt da obilježimo odakle ćemo uzimati tu neku početnu tačku i idemo sad. Znači vidite sad i sami kako bubuljice nestaju. Šta je bitno, znači sada ću vam objasniti šta da vodite računa samo. Znači vidite sad i sami. Najbitnije je znači, da nikako ne vučete linije ovako. Znači vidite sad i sami, jer dosta će se vidjeti. Sada nije ovo dobro primjer bio, ali nema veze. Znači pokazat ću vam kasnije. Evo vidite znači ovdje te neke linice koje su ostale, koje se vide. Znači najbitnije je da ne vučete nikako tako, znači, nego samo znači klik po klik. Kada se radi lice, znači bitno je da se ne vidi da je photoshopirano bilo šta. Ja ima dosta ljudi koji to ne vole, tako da znači ti neki manji klikovi, znači i to bi bilo to. Znači da se sakrije sve sa lica što se može vidjeti. Kasnije znači možete naravno i da očistite lice i od boja i od pega i tako dalje. Znači sada ćemo pokazati na jednoj drugoj slici kako to izgleda i kako to ide. Da nam bude malo jasnije. Evo, napravo uzeli smo sad tu sliku. Znači šta ćemo raditi? Prvo što ću raditi da kopiramo ovu sliku, znači ovaj layer background ću da stavim da se ne vidi, znači radit ćemo na layeru 1. I gledajte sad, znači isto Healing Brush Tools, možda da smanjimo samo malo, zato što je mnogo veći sad ovdje. To je bilo to. Znači šta ćemo sad? Alt, stavimo i vidite sad i sami. Znači nikako da vučete te linije, sad vam pokažem, ne znam da će ovdje se vidi. Da, znači vidite sad i sami što se desilo. Znači vidite ovdje kod nosa te crte, te linije što ste vidjeli, znači samo znači jednostavni klikovi i to je bilo to. Evo i ovdje, znači vidi se, idemo Alt ovdje, znači negdje bliže malo da se to ne bi vidjelo, znači morate da označite tu, to je bilo to. Znači gledajte sad i sami, bubuljice polako nestaju. I to bi bilo to. Znači dobili smo tu neku sliku čistu bez bubuljica. Šta dalje? Vidjet ćete sad dalje kako ide i šta. Znači ovo ću podignem ovdje, to mi sad trenutno ne treba. Otvorimo novi layer. Idemo ovako. Hoćemo da promijenimo boju očiju. Uzet ćemo na primjer plavu boju. Hoćemo. I gledajte, znači novi layer smo otvorili i tu na novom tom layeru radimo. Nikako znači preko slike, preko fotografije da se ne radi zato što ne možete te neke efekte da postignete, menjat ćete cijela efekt fotografije, znači, a mi hoćemo samo to što radimo, to da menjamo. Znači vidite sad i sami, uzeli smo četkicu, obojili smo oči i to bi bilo to za početak taj neki. Šta sad? Idemo ovdje na modove, menjat ćemo modove. Znači vidite sad da sam odradio preko fotografije, menjao bi mod cijele fotografije, ovako menjam taj neki mod samo toga što sam radio. Znači i gledamo sad koji najbolje se uklapa i koji najbolje odgovara. To bi ja mislim bilo to. Tako je. Opa, to je to. Znači šta dalje? Znači idemo isto novi layer otvaramo. Približit ću sad sliku, idemo sad na šminkanje malo. Nisam neki ekspert u tome, ali nadam se da ću da uspem, koliko toliko. Znači, uzet ćemo, evo sad neku crvenu boju. Isto, znači, u novom layeru sve se radi, vodite to računa, kao što sam rekao malo pre. Znači, nikako preko fotografije da radite i tako dalje. Znači, samo u tim novim nekim layerima se radi. Vidite sad i sami kako to izgleda, ja ću sad na brzinu čisto odradim da biste vidjeli.
to bi bilo to, ajde za gornji deo očiju. Isto idemo na modove i ovako, znači sada menjamo, gledamo šta najbolje odgovara, gde se najbolje uklapa i kako vi želite naravno. Znači evo ovako ću ostaviti ovaj gornji deo. Idemo isto novi layer, otvoramo. Idemo donji deo ćemo plave boje, ajde da stavimo. Nemoj da mi zamjerite, nisam spretan u šminkanju. I to bi bilo to. Idemo sa druge strane isto. Također, znači idemo opet na modove, znači menjamo te modove dok ne dobijemo nešto što se najbolje uklapa. Znači da vidimo gdje se to najbolje uklapa i kako se to vidi. Znači eto, ja ću naprimjer tako da ostavim čisto da se vidi malo. I to bi bilo to. Znači idemo sad na usta. Otvorit ću opet novi layer, znači kažem vam šta god radite sa novim layerima, uvijek otvorite taj novi layer da ne bi došlo kasnije do nekih problema, znači jer kad ne otvorite layer, a radite nešto, kada hoćete da promijenite efekt, neki mod ili bilo šta, menjat ćete mod cijele fotografije, a ne toga što ste radili i to bi bilo veliki problem posle. Znači, ovako. Znači, vodite računa to lepo da odradite da ne bi bilo posle, da se ne bi toliko videlo, znači, to bi bilo to. Znači, to smo odradili, također ćemo menjati taj mod, znači da vidimo gdje se to najbolje uklapa i kako. Ja ću ipak ovako da ostavim, ja mislim da bi to bilo to. Znači, šta ću sad odraditi? Sada ću spojiti sve ove layere ovdje, znači držimo Shift i znači sve ih označimo. I idemo Ctrl Shift Alt E. I sve smo spojili u taj jedan. Šta ćemo sada? Sada možemo ove da obrišemo slobodno, neće nam trebati. Znači da vidimo šta smo mi to odradili na toj fotografiji. Znači ove ćemo skloniti i sada gledajte. Znači vidite i sami koja je to promjena i šta smo sve odradili. Znači možete i boje, mitisere, šta god hoćete možete se ukloniti. Znači možemo šminku staviti koju god hoćemo i kako hoćemo. Znači može vam dosta pomoći. Možete dosta toga odraditi, samo vodite računa da se to što manje vidi. I to bi bilo to. Šta god imate da pitate, neki rad da vam se odradi i da pošaljete, imate moj mail, šaljite, pitajte, pratite me na YouTube-u i to bi bilo to. Hvala, ćao.